Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khairu ilallah. Bismillahi masya Allah, la yashrifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu beserta jajaran. Yang terhormat Ketua, para anggota Senat dan Sivitas Akademika IAIN Bengkulu. Yang kami muliakan para tamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada prosesi wisuda ini, baik itu secara langsung maupun secara virtual. Yang kami banggakan, para panitia pelaksana kegiatan wisuda IAIN Bengkulu pada hari ini, hadirin para wisudawan wisudawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ke-16 yang berbahagia. Sebagai insan yang senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena dengan perkenannya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara wisuda sarjana dan pasca sarjana IAIN Bengkulu pada hari ini. Bapak Rektor, Sivitas Akademika dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul The Use of Indonesian Local Cultural Content in Teaching English Speaking for EFL Students in Indonesia. Atau dalam bahasa Indonesia berarti penggunaan konten budaya lokal Indonesia dalam pengajaran berbicara bahasa Inggris pada siswa EFL di Indonesia. Mudah-mudahan orasi ini dapat berguna untuk kita semua, terutama dalam upaya memahami fenomena pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia secara lebih baik. Bapak Rektor, Ketua Senat, Sivitas Akademika, serta hadirin yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan orasi ilmiah ini, saya memohon izin untuk menyampaikan orasi ilmiah ini secara bilingual atau dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Respectable guests, ladies and gentlemen, when we talk about EFL students in daily communication, people still consider English as a foreign language which is rarely used by people. Nevertheless, within some groups, English is utilized for detailed goals, and the fact that societies employ it as additional language. For instance, it is greatly known that some scholars use English for their academic reason and communicating with lecturer while in class. In the high level of management, bankers and government officials also use the code mixing or code switching in Indonesian and English. English is also can easily be found in seminars for youth among middle-level workers in the workplace and in the radio or television. Moreover, along with the development of tourism sector, English is now frequently used by the tour guide and hotel receptionists. Even if English is greatly used by more Indonesians as their daily language, many consider that English instruction is failed to be applied in this country. One of the main reasons for is that there is no being unified in English education of our national system, and therefore improvements of English communicative ability are painstakingly made. In reality, as the world has moved greatly into global standard, human resource development becomes a core issue, and to have the ability to communicate internationally is really essential, that it is an important quality of the manpower. Global marketplaces often require the ability to use English. Now we are talking about teaching English in Indonesia, especially in speaking. One of widely discussed issues in the literature is concerning the level of EFL learners in Indonesia regarding their speaking proficiency.
a great deal of research papers indicates that learners in Indonesia are generally still struggling in achieving good level in spoken English proficiency. For instance, Mukminatin relieved that students who major in teaching English have many errors while doing speaking practices. The inaccuracy can be in pronunciation, such as intonation and word stress, accuracy in grammar, such as preposition, tenses, and construction of sentence, vocabulary, for example, incorrectness in choice of words, fluency, like recurrent reconstruction, and communicative interaction, such as hardship in conveying the messages or keeping the conversation on. Likewise, Ihsan figured out have tendencies of making mistakes, including the incorrect use of part of speech, construction of syntax, choice of words, and voice. The result of research studies conducted by Ihsan and Mukminatin were in line with Evi Yuliwanti's result of study, which shows that learners experience obstacles when employing grammar and utilizing new words during the class. In connection with the learners' recurring inaccuracy in the oral language ability, Mukminatin stated that educators to make sure that learners are equipped with more input that is adequate for language classroom acquisition, as well as encouragement to practice their English during the class and outside the class. Not all of the EFL learners are courageous enough to perform in speaking class, since the English speaking skills require tasks that are complex in terms of the aspect involved in speaking. In one research, said that the great number of the students are exposed to the feeling of nervousness when learning speaking English and other tends to remain quiet. Padma Dewi states that learners oftentimes experience nervousness during the speaking class as a result of high pressure from the tasks which demand them to perform in spontaneous way, individually within restricted time. Tutiandari believes that students are reluctant to utter a single word because they are unconfident, have inadequate background knowledge of the subject, and lack good relationship with teachers. In presence of overcoming students' lack of knowledge, she recommended teachers who conduct English-speaking course to assist learners to activate their prior knowledge by offering them questions about the discussed topic. She also stated that their self-esteem can be increased through small group tasks, which can also help them lower the level of conciseness. Both of the research stressed the pivotal role of the teacher's tolerance during the learning process. More specifically, Tutiandari suggested that the teacher should become a teacher counselor who are highly supportive and supply the needs of students in their learning, which is better than just imposing a pre-arranged program. While Padma Dewi recommended that the teachers and the students should be closely engaged during the classroom learning. Shortly, the problem faced by Indonesian EFL learners in making good progress in their speaking performance are closely connected, not only to the factors such as linguistic and personality, but also classroom tasks type handed out by the teachers. Hence, this part shows that teachers are significantly important in their roles to foster learners' ability to produce good spoken language. Subsequently, teachers are highly encouraged to ensure the good relations with English language students, to motivate them to speak English more frequently, and to make plans to indoor tasks to intensify interaction among students. Another part is mainly about details what kind of tasks organized in the classroom EFL speaking course. Respectable guests, ladies and gentlemen, this is the conclusion. Dari pemaparan di atas, dapat kami simpulkan bahwa terdapat beberapa teori yang terkait erat dan mendukung proses penggunaan konten budaya lokal Indonesia dalam pengajaran speaking bahasa Inggris pada siswa EFL di Indonesia, yaitu konsep behaviorisme dan konsep kognitif. Teori behavioris adalah salah satu teori yang paling sesuai untuk pencapaian bahasa pertama, sedangkan sisanya dapat terdiri dari pencapaian bahasa asing. Konsep behavioris berpendapat bahwa seorang penutur pemula
secara alamiah dapat menyerap bahasa lisan dari representasi fungsi pembicara lain melalui perkembangan yang menghubungkan perilaku, umpan balik positif, dan pengulangan. Sehingga melalui teori behavioris, ke depan ada baiknya para pengajar speaking bahasa Inggris dapat merancang dan mengembangkan produk, modul, maupun model pengajaran yang memungkinkan siswa IFL di Indonesia dalam meningkatkan kemampuan berbicara mereka, termasuk keterampilan berpikir cepat. Sehingga jika dikaitkan dengan topik dari materi orasi ilmiah ini, konten budaya lokal Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif materi tambahan untuk membantu para siswa memahami topik pembelajaran English speaking. Karena dengan dimasukkannya topik lokal Indonesia yang secara umumnya mereka akan merasa lebih familiar dan akan dapat lebih merangsang kemampuan berpikir cepat para siswa jika dibandingkan dengan materi ajar yang menggunakan topik atau tema yang berasal dari English speaking countries. Selanjutnya tentang teori kognitif, memiliki hubungan yang sangat erat dengan psikologi, terutama proses mental yang memegang peranan sangat penting yang dapat mempengaruhi hasil belajar bahasa baru. Dalam beberapa studi mengungkapkan bahwa proses mental siswa seperti kecemasan, takut membuat kesalahan, gugup, dan tidak percaya diri menjadi sebagian besar masalah utama dalam pembelajaran English speaking. Berdasarkan studi kasus yang kami lakukan, seringkali para siswa atau mahasiswa mengalami kendala dalam belajar berbicara bahasa Inggris yang ada hubungannya dengan bahasa asal mereka atau mother tongue. Mereka kerap kali mempraktekkan pengucapan bahasa Inggris dengan struktur bahasa asli mereka, sehingga seringkali kebiasaan ini dapat mempengaruhi pengetahuan dan prestasi mereka dalam belajar bahasa Inggris, terutama di bidang speaking. Penggunaan bahasa asal atau mother tongue dalam aktivitas sehari-hari membuat mereka kekurangan pengetahuan bahasa Inggris yang mempengaruhi persiapan mereka dalam belajar bahasa Inggris secara fluently. Dilihat dari teori kognitif yang telah dijelaskan sebelumnya, kami menyarankan untuk para peneliti dan pengajar bahasa Inggris ke depan, terutama pengajar speaking, agar dapat menyesuaikan materi ajar speaking yang diharapkan dapat membantu para siswa untuk menyesuaikan kemampuan oralnya atau percakapan yang berdasarkan topik kehidupan sehari-hari mereka, yang mana pada topik tersebut diharapkan mereka sudah merasa familiar dengan beberapa istilah tertentu dan dapat melakukan improvisasi tema. Sehingga tugas selanjutnya dari para pengajar adalah tinggal menyesuaikan struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang benar atau fluent. Hal ini juga diharapkan dapat berdampak pada rasa cinta para siswa atau mahasiswa pada budaya bangsa dan negara Indonesia. Yang mana topik lokal keindonesiaan dapat meningkatkan kecintaan kepada budaya bangsa dan menjadi positive insight dan merupakan salah satu cara terbaik dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air melalui pembelajaran bahasa Inggris. Yang mana hal ini juga dapat digaitkan dengan fatwa dan juga jargon dari salah satu ulama besar dan juga pahlawan nasional Republik Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Hubbul Waton Minal Iman, yang memiliki arti cinta tanah air adalah bagian dari iman. Bapak Rektor, Sivitas Akademika, serta hadirin sekalian, para wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas penyambutan kembali kami sebagai dosen IAIN Bengkulu yang telah menyelesaikan program studi S3 dari Universiti Sains Malaysia, yang mana saya juga sendiri adalah merupakan alumni dari IAIN Bengkulu tahun 2012. Thank you so much for this opportunity and your attention. It is such an honor to be here to give this speech or scientific speech. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.